So, today we shall discuss Visishta Dvaitavada of Ramanuja. Yesterday we were discussing Advaita Vedanta, Advaitavada of Shankaracharya. In Advaita system, it is claimed that Brahman is the ultimate truth. Everything except Brahman is nothing but appearance. Brahma Satya, Jagat Mithya. Anything that appears to be true is not true, is only appearance. So Brahman is the only truth. There is no second truth. That means the creation is not real. The creation is vibharta. The creation is appearance. Only Brahman is there. You mistake everything. You mistake Brahman as anything. You see Brahman, but you say that this is Jagat, or you take any name and form and you think that that name and form are real, but Brahman is the only reality. In this position, it is claimed that only the person who knows this truth, who came to know that Brahman is the ultimate truth and Jagat is illusory, Jagat is mere appearance, Jagat is not true from the ultimate standpoint, ultimate perspective. From Paramarthika Satta, Jagat is not true. By this way, what happens? Those who are wise, those who are knowledgeable, those who are capable of grasping the ultimate truth or realizing the ultimate truth, those who are capable of such wisdom of Advaitavada, for them liberation is possible. Because knowledge is the cause of liberation, ignorance is the cause of bondage, and so far as knowledge is concerned, it is too difficult to know Brahman, because Brahman is transcendental, Brahman is indescribable, Brahman is not visible to our sense organs, Brahman is not understood by our understanding, Brahman cannot be described by any language. So such a reality is far away from common man's understanding. So those who have only Brahma Vidya, they can only be liberated
and this is not possible for common people. Number one. Number two, if Jagat is mithya, then Jagat is not explained properly in Advaita system. In Advaita system, we just emphasized on the status of knowledge, the perfect knowledge. But so far as our practical living is concerned, we ignore that by claiming that Jagat is mithya. One will not be responsible for his or her assignments because Jagat is mithya, everything is mithya. As a father, I am mithya. As a husband, I am mithya. Everything is illusion. So a common man did not take any interest in Jagat, in worldly life, worldly activities. A common man remained indifferent to Jagat because Jagat is mithya. Only Brahman is truth. That means the world we live in is ignored in the scheme of Advaitavada. So this is a problem. That means here philosophy becomes an abstract enterprise. Here we are discussing about the abstract truth which has no implication in our practical life. Therefore, there is another way of thinking, that is Visishta Dvaitavada. Visishta means guna, upadhi, saguna, with gunas, with qualities. That Brahman is not nirguna, Brahman is saguna. According to Ramanuja, Brahma Satya and Jagat is also Satya. According to Shankara, Brahma Satya, Jagat Mithya. According to Ramanuja, Jagat Satya, Brahma Satya, Jagat is also Satya. What is the difference? What is the root? What is the main point of difference? Why did they differ? It is the relation between cause and effect. You take any cause and you analyze its relation with its effects, how cause and effect are related. Now the effect is the real manifestation of its cause. The effect is the real manifestation of its cause. And the other is the effect is not the manifestation of its cause. It's not the real manifestation of its cause. The effect is unreal manifestation of its cause. For example, Devasmita is the daughter of her mother. Now the point is Devasmita real daughter of her mother? Real. The question of a real. Then it can be tested.
medically it can be tested, psychologically it can be tested, physically also it can be tested, biologically, medically, and psychologically it can be tested that Devasmita is the real daughter of her mother. Real daughter means real manifestation. Her mother manifests in Devasmita, but Devasmita is the manifestation of her mother. So here the causal relation is explained by real manifestation. How cause and effects are related? Effect is the real manifestation of its cause, and the effect pre-exists in its cause. The effect pre-exists in its cause. As the cause, so is the effect. As the cause, so is the effect. If you have a particular seed, suppose you have seed of a banana, then you must get the banana tree. If you are a human being, you must give birth to a human child. A man cannot give birth to a horse, because cause and effect cannot be different, and there is an relation of inherence between cause and effect. Therefore the essence of a cause and effect is also same, and that is called real manifestation. The effect has a different form. It is not completely identical with its cause, but it was there in the cause potentially, and it has taken a new form, but it is the real manifestation of its cause. Real manifestation means it has come out of a cause really. It is not an imagination, and it is not an illusion, it is not a dream, and it is not a hallucination, it is real. Relation between milk and curd. Curd is not a milk, milk is not a curd. Curd takes another form which is different from the form of milk. The purposes, the uses of milk and curd are different, but we cannot say that curd has not come from milk, because curd can only be produced out of milk. Curd cannot be produced out of sand, out of oil, out of a brick, out of a soil, out of a water. No, because the particular effect comes out of a particular cause, it indicates that the effect is the real manifestation of its cause. So causal principle and causal relation explains ontology. Ontology means the theory of existence, the theory of a being. What exists and what does not exist, whether Jagat exists or Jagat does not exist, whether the effect exists or effect does not exist. This principle of existence can be explained by the law of causation. So this approach is very scientific. When you are going to explain Jagat, it is not necessary that we shall be speculative. Speculative means we just think philosophically,
how this Jagat might be created. No, it can be discussed scientifically by the help of a causation. So we shall take any causal example like milk and curd. We demonstrate the causal relation there in that example, and then we come to explain what can be the cause of this Jagat. In every system of Indian philosophy, uh, this is the case. Those who claim that Asat Karyavada, like Naya Vaisheshika system, they believe in Asat Karyavada. That means the effect does not exist in its cause. Effect is a new creation. If by this causal principle, they tried to explain Jagat differently, and that explanation is called atomic theory. That is, Jagat has been created out of atoms, and atoms are arranged, and atoms are arranged. Atoms are that there is arrangement of water atoms, and there is an arranger, or there is a designer, there is an agent who has arranged these atoms. So ontology is explained by ontological issues are explained by causal principle. So what is your causal principle? If you believe that you believe in Asat Karyavada, then your that belief system will lead to explain Jagat in a different way. That is called atomic theory. Similarly, Buddha believes in Pratitya Samutpada. That means everything is dependent. The effect is dependent on its cause, and that cause exists for a moment. So the cause exists for a moment, the effect exists for a moment, but there is a relation between cause and effect in this way that the cause may exist for a moment, but in that momentary existence, the cause has causal potency to produce the effects. Therefore, the ontological position of Buddha is that Jagat is not real. The Jagat is a flow. Jagat is a series. Even life is also not real. Life is a series of different facts, events. Jagat is a flow. Jagat is not constant. Jagat is mithya in this sense, as Shankaracharya said. Jagat is mithya. Buddha said in another way that Jagat is mithya because Jagat is momentary. Khanabhangavada. Where from he got this solution? Now from the causal principle. That the no cause is permanent, no effect is permanent. Okay. So every system, Sankhya, you come to Sankhya. Sankhya believes in Satkaryavada. Satkaryavada means the effect exists in its cause. The effect is not a new creation. The effect is already there in the cause in a potential form. Therefore, we can predict the effect from the cause. Therefore, by that assumption, we are living our life. Suppose a farmer is going to cultivate in his land. He is spending so much money. See, he is investing money, labor for good harvestation. For good harvest, he is investing so much things. He is investing time, labor, money. Okay, but with what conviction that these seeds that I sow that must come out of plants or trees, or I shall have
I shall have the expected effect from the cause. There is no doubt at all. From the paddy seed, I must get its exact effect. Similarly, if human being from human beings after marriage, we expect that this new wedded couple must give birth to a human child. They will never give birth to a horse child. This is the general prediction, this is the general expectation. That is how we live. We predict the future. If the cause is so and so, then the effect will be so and so. Otherwise, we can't live. Otherwise, we cannot predict the future. So, the future is predicted because it is the principle of a causality. That is Satkaryavada. That means that the effect pre-exists in its cause. But here, Sankhya says, yes, okay, the effect is the real manifestation of its cause, and that is well understood in case of different examples. That cord pre-exists in milk. But what is about Jagat? How, where does Jagat pre-exist? What is the cause of Jagat? Sankhya says it is Prakriti. Prakriti is the cause and Jagat is the effect, and Jagat pre-exists in Prakriti. So here the cause of Jagat is Prakriti in Sankhya. That means Jagat is the real manifestation of a Prakriti. Then how Prakriti can produce, how Purusha will help. So in that way, Sankhya system goes on. Similarly, the question is asked to Ramanuja, if you believe in Satkaryavada, if you say that the real manifestation of the effect is the real manifestation of its cause, and according to Sankhya, the effect of the cause of the Jagat is Prakriti, what is your view? How can you explain? According to you, what is the cause of Jagat? From of what Jagat is the real manifestation? Ramanuja says it is not a Prakriti, it is Brahman. So here the causes are different, but causal principle is same. Remember this. Causal principle is same. Both Sankhya and Ramanuja, they believe in the manifestation theory, that the effect is the real manifestation of its cause. Okay? But the cause is different. For example, you are the only daughter, Devasmita is the only daughter of her parents, but her cousin sister is staying in her family and he is studying in college. Both are cousin sisters. Both the sisters are the manifestations from their parents. So far as the manifestation is concerned, causal principle is concerned, they are same, but their causes are different. Devasmita is the manifestation of her parents, and her cousin sister is the manifestation of her parents. So here parents are different, but the way Devasmita is Devasmita has is born this in the same way her cousins. The process is the same. That process is manifestation. Suppose it's manifestation, but the causes are different. Similarly, in Sankhya,
The in Sankhya, Jagat is the manifestation of Prakriti, but in Ramanuja, Jagat is the manifestation of Brahman. In Sankhya system, it is called Prakriti Parinambada. Manifestation means Parinamo. Parinambad. Prakriti Parinambada. In Ramanuja, it is called Brahma Parinambada. That means the Jagat has been created out of a Prakriti. That means Jagat is material by nature. According to Sankhya, Jagat is material by nature. Jagat is atomic by nature. Jagat is material and Prakriti is material. So, in real manifestation theory, the effect cannot be different from its cause. If the cause is material, the effect must be material. As I said, that if the cause is a human being, the effect, the child, must be a human being. The cause and effect are essentially same. So what is the essence of a Prakriti? Now it is material, it is unconscious. Then what is the status of a Jagat? It is also material and it is unconscious. Okay. Similarly, in Ramanuja, it is said that Brahma Parinam Bada. So what is the status of a Brahman? Now Brahman is a conscious principle. So what is the status of a Jagat? Jagat is not only material, Jagat is both material and spiritual. ଯଦି ଏଇତକ ବୁଝିଗଲ ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋସଫି ବୁଝିଗଲ। ବୁଝିପାରୁଛ? Your interpretation about Jagat, that Jagat is material or spiritual. ये जो जगतटा मो चारिपटे देखुची ए जगतटा मटेरियल ना स्पिरिचुअल। सांख्य सिस्टम कहूची ए जगतटा होची मटेरियल इंक्लूडिंग मैन आल्सो। जो मैन को कहूच कॉन्शियसनेस अच्छी अच्छी से सब मनुष्यर चेतना अच्छी सब अच्छी मनुष्य मध्य मटेरियल बिकॉज मैन इज आल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति। सत्व गुणधारी होइथिले भी से मटेरियल कहीं प्रकृति रु जहा जात दैट इज मटेरियल दैट इज अनकॉन्शियस। एठी गोटे स्वतंत्र थियोरी हो जाउची जोठी जगत को मटेरियल जगत को अनकॉन्शियस बोली कहि देला फल कौन होउची ना मटेरियलिज्म डेवलप होउची। सेठी लोक माने मटेरियलिस्ट हो जाउचंती। कॉन्शियसनेस टा ताठु अलगा रहउची। कॉन्शियसनेस टा सेठी गोटे एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के रहउची गोटे इंडिपेंडेंट सोर्स के रहउची। तेणु जो माने मटेरियलिस्ट से माने कहउचंती जदि से आम ठारू भिन्न होकर रहउची तले आमे ताकू काहे घरे पुरेइबू से सेमती भिन्न होकर थाउ आमर आमे मटेरियलिस्ट हबू। एई मटेरियलिज्म टेंडेंसी टा डेवलप धीरे धीरे कला ना कलानी एटा एमती कला। जदि पुरुष इज डिफरेंट फ्रॉम मैटर फ्रॉम प्रकृति पुरुष इज एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑकेजनली इट इंटरफेयर्स आमे कहीं तार इंटरफेरेंस को प्रशय दबू। तमर तमे बाहर अलग यदि भिन्न होकर रहीच ताले भिन्न होकर थाओ तुमर किसी इंटरफेयर करार आवश्यकता नहीं। आम आम मटेरियल जगत रे खुशी अच्छु। तेणु से आस्ते 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 यही फिलोसफी की जी विश्वास करिवो से आस्ते 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 मटेरियलिस्ट हो जिवे। आस्ते 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 पुरुष ठारू अलग हो जिवे। आउ गोटे व्यू होउची जदि ए जगतटा को मु स्पिरिचुअल बोली कहिबी ए जगतटा को मु ब्रह्म ठारू सृष्टि हेची बोली कहिबी तेबे से लोकर एटीट्यूड कौन हबो ना से गच्छ भितरे देवता को देखिवो से पशु भितरे देवता को देखिवो सबुठ से स्पिरिट देखिवो। मो कथाटा बुझ परछ? तेणु तुमे किपरि बिहेव करूच तुमे जगत रे किपरि बंचुच सेटा तुम दोष नुह। दोषटा होउची तुम फिलोसफी तुम
तुम कल्चर तुम्हें कौन शिखिच जीवन रे तमें सांख्य शिखिच ना रामानुज शिखिच तमें चारबाक शिखिच ना बुद्धिज्म शिखिच कौन शिखिच व्हाट इज योर schooling, what is your education, what is your training, what is your philosophy, in which philosophy you believe in, you, philosophy that you believe in, that is that takes shape in your personality. Why that person is materialist? Because he because who is a materialist? materialism କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ମ୍ୟାଟର କୁ ଦେଖେ ଏପରିକି ସ୍ପିରିଟ କୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଟର ପରି ଦେଖେ ସବୁଠି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରେ ସବୁଠି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କୁ ଦେଖେ ସବୁଠି ୟୁଜଫୁଲନେସ୍ କୁ ଦେଖେ ସବୁଠି ୟୁଟିଲିଟି କୁ ଦେଖେ ସବୁଠି ପ୍ରଫିଟ ଆଉ ଲସ୍ କେତେ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖେ ସବୁଠି କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କୁ ଦେଖେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟ। स्पिरिट को जी मैटर बोली भी भावे माने एवरीथिंग इज मटेरियल स्पिरिट को मैटर बोली हम भाबुचे ना भाबुने जेतेबेले चिकेन टाकू कुकुडाटा तार से खेलुची ताले ता जगत रे सी अछि सी हमको किसी डिस्टर्ब करनी ताकू तमे धरि कि नबो तमर जेतु बळ अधिका तमे ताकू बेकटा काटी दबो तार चमड़ा उतारी दबो ताकू पीस 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 करी काटी दबो ताकू ओजन कर दबो 250 आधा किलो किले तामाने कौन हला जोड़ा स्पिरिट खेलुला तमें ताकू मैटर बोली भाविल एटा कौन ना एटा गोटे खाद्य खाद्य माने मैटर एटा पुष्टिकर खाद्य आकु खाइले मोर पुष्टि हबो एटा खाइले मो देह रे एनर्जी हबो एटा देसी कुकुड़ा ना बॉयलर तमें ताकू सब ना ना देल ताकू तमें विभिन्न प्रकार असेसमेंट कल ये होची तमरो मटेरियल एटीट्यूड तो स्पिरिट ताकू मैटर बोली भाविल सेमती गोटे जो छेड़ी माने ताकर से आराम से बुलू थांते जड़े जी मालिक सी तार छेड़ी टाको छोट ठू बड़ पर्यंत ता बेकेरे घुंगुर बांधिकी ताको से केते घास खुआइथो ताको चरेइथिबो ये करथो से सब करथिबो छोटरू बड़ करथिबो ताबरे दिने सी रेट कसिबो नाइ 3000 टका नहले मु देबिनी जे आस्थिबो किनिया पई तापर ताकू से 3500 टंका रे बिकिदब कि 4000 टंका रे बिकिदब बिकिदेला परे से संपत्तिटा हेगला क्यार जे किणिला तापर से तारी आगे रे ता गोड़ा हाथ को बांधी ताकू से बाइक रे जो अवस्था रे निये एवं दी पटे दीटा बैग रे झुलेई करी गोटे बैग रे दीटा छेड़ी झुल पदारे पसिथिबे मे के रास्ता सारा हला करथुबे एवं से ताकू कना से बिकिदेला माने से संपत्ति तार ई सब मटेरियल ट्रांजैक्शन एटी छेलटा जहाँ को से एते स्नेह श्रद्धा देइथिला से बतने मैटर हे गला स्पिरिट बिकम्स मैटर सेमिति ओमेन ए जो स्त्री लोक माने सब हेले कोन ना मैटेरियलिस्ट माने कोन कहबे ना ये होची ऑब्जेक्ट ऑफ एन्जॉयमेंट एमान होचंती भोग्य वस्तु तनु किए केते सुंदर ए झियोटी सुंदर माको ए झियोटी जदी सुंदर ताले आर यूटिलिटी अधिक ये गोटे भल भोग्य वस्तु जदी से झियोटी मुहरे एसिड पड़गला बा से झीटा कौन सी कारण बेकार हो गला ताले ये भोग्य वस्तु नुह यही प्रकार चली स्त्री लोकटा भी कौन है मैटर हो गला स्त्री लोकटा केवल गोटे भोग्य वस्तु हो गला सबू से जो माने मैटेरियलिस्ट से माने स्पिरिट भितर मैटर को देखिए मोर लाभ केते हबो एटा एमिति कले मोर कौन लाभ हबो भगवान को मध्य से माने मटेरियल करती केमिति ना भगवान पाखु जो मंदिर जाऊच जदि तुम किसी मागुच मोर पुओ पाई या कर दियो मो घर माने तुम से मटेरियल पर्पस रे तुम गल मंदिर गल तुम भगवान जी असीम जी निराकार जी सर्वगुणर अधिकारी तुम तांकु जाके कहूच जे मते खंडे घर दे दियो मोर चाकरीटा केमती कन्फर्म हो जाऊ तमें मैटर को तुम छाड़ी पारुन तुम सबू जगह से मैटर को देखुच यही लोकर जो पर्सनालिटी यही माने जीवन रे केभे भी सुखरे रही परिबे नहीं काहेकि ना तांकर मटेरियल डिजायर्स विल नेवर बी सैटिस्फाइड
ये है गोटे आर अपोजिटा किपरि हेतु तुम इमेजिन कर ताले काहाकू स्पिरिचुअलिज्म कहती मैटेरियलिज्म ताले हम काहाकू कहले व्हेन वी सी मैटर इन स्पिरिट दैट इज कॉल्ड मैटेरियलिज्म ताले व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म व्हेन वी सी स्पिरिट इन मैटर दैट इज स्पिरिचुअलिज्म स्पिरिट भितरे मैटर को देखा होची मैटेरियलिज्म मैटर भितर स्पिरिट को देखाटा हूँ स्पिरिचुअलिज्म बुझिपारुछ मते भोक होची से जो कुकुरटा खरारे शोइची ताकू भी भोक होची केमती जानिबो ना मते जेपरी भोक होची भोकटा समस्तंकर समान भोकिला कुकुर को देख माने बिस्किट फिस्किट दब खाइया से माने केते स्पीडी रे खाउचंती से स्पीडी रु तमे जानि परिबो ताको केते जोरे भोक होतला मनीष भी सेया भोक होउची सेटा गोटे घटना किंतु केते जोरे भोक होउची से होउची आउ गोटे घटना जोटी मनीष गोड़ी खाई दिए बाली खाई दिए अंगठा पत्र चाटिक खाई दिए बुझिपार एवं गोटे फेसबुक देखुली काली देखुली गोटे छोट छुआटे अंगठा पत्र चाटुची छोट छुआटे माने 3-4 वर्ष 5 वर्ष छुआटे आपको कहते भोकर इंटेंसिटी किंतु सही बाटे तो 1000 लोक जाउछंदी कहा नजर तो पड़ेनी से कुकुरटा ऊपर कुकुरटा केवल शोईनी ये कुकुरटा भोकरे शोईछि यही नजरटा कहार हम जी मैटर भितर स्पिरिट की देखि पारुथबो गोटे कुकुड़ा से कुकुड़ा को गोटे मैटेरियलिस्ट देखिबो कौन ना एटा केते किलो हबो एटा देसी कुकुड़ा ना बॉयलर कुकुड़ा ए कुकुड़ाटा टेस्ट लागिबो ना नाही आर मांसटा कौलिया अछि ना जो कहती आ गोटे तो कौन कहती माने जो टिके बयस होइतले से मांसटा भल लागेनी यही प्रकार सब कैलकुलेशन हम छेली तार से बंधा है से हणा है पूर्व लोक मैंने आगु लाइन लगे जमी काले जो डुप्लिकेट जिनस काले आमको से बिकिदेव तेणु तू आम आगे मारू तेणु से कस्टमर आगे सी भी कही आगे आप आसतु आप आगे मारिकी देवी तो मुझे ओरिजिनाल जिन आपको दूसरी मुझे ठकुनी एवं सी जड़े कि कहते मत कलिजा ने कि कहते मो पछ फड़िया ने कि कहते मो आग फड़िया ने छेली तार से बसी छेली तार से शोची छेली तार से चरुची छेली तार से छिड़ा सी किसी जाननी मोर किए कौन नब बुझिपार किंतु से कुकुड़ा को देखिक आउ जड़े चिंता कविता लिखुची भगवान सृष्टि को प्रशंसा करुची केते सुंदर तम तम सृष्टि सी ता भितर भगवान रूप देखुची ये हूँ आउ गोटे दृष्टि ताले कुकुड़ाटा तो समान जड़े देखुची मटेरियल आउ जड़े देखुची स्पिरिचुअल जड़े से कुकुड़ा भितर मैटर देखुची आउ जड़े से कुकुड़ा भितर स्पिरिट देखुची सेमती गोटे झीटा को जड़े भावुची ये भोग्य वस्तु एवं आउ जड़े भावुची जे ये मो सिस्टर मो कथा बुझिपारुछ ना तेणु व्हाट इज योर आउटलुक दैट डिपेंड्स अपॉन योर फिलोसफी तेणु जदि आमे प्रकृति परिणामवाद रे विश्वास करिबा तेबे तार रिजल्ट अलग जदि आमे ब्रह्म परिमाणवाद रे विश्वास करिबा तेबे तार रिजल्ट अलग सो रामानुज चेंज्ड हिज फिलोसफी रामानुज चेंज्ड हिज कॉजल प्रिंसिपल दैट द प्रकृति द जगत इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन यही तक जदि बुझीगल तेबे आ रामानुज बुझे असुविधा हम ना कहीं ना जदि कजटा जदि ब्रह्मन है एवं इफेक्टा जदि कजटा जदि कज ब्रह्मन है एवं जदि इफेक्ट तार रियल मैनिफेस्टेशन हम ताले जगतटा ब्रह्ममय हम ना नहीं दिस इज द क्वेश्चन जेमिति सांख्य सिस्टम रे
जगतटा प्रकृतिमय हब माने जगत रे तमे सबु जगार प्रकृति की देखिपार सब प्रकृति माने सत्व रज तम यही प्रत्येक भितर जगतर प्रत्येक एलिमेंट भितर तमे सत्व रज तम को देखिपार ताले सेही कनसेप्ट जिते आम रामानुज सत्कार्यवाद बोथ आर सत्कार्यवाद बोथ आर मैनिफेस्टेशन बट दि कजेस आर डिफरेंट देवस्मिता भितर देवस्मितार गुण गुड़िक ता बापा माँ गुण परी निश्चिंत भाव किंतु तार कजिन सिस्टर जी रही तार गुणग्राम गुड़िक ता बापा माँ परी एवं से गुण परस्पर ठारू डिफरेंट हो पारे मन करा जाऊ देवस्मिता बापा मैंने होती प्रकृति से माने मटेरियल ताले देवस्मिता भितर से मटेरियल गुण सब थी मटेरियल गुण सब कौन मुझे कहली धर ता कजिन सिस्टर कजटा हूँ मटेरियल नुह सी ब्रह्ममय से माने आध्यात्मिक लोक से दान धर्म रे विश्वास करती ताले ता कजिन सिस्टर आंक घरे थिले भी ता भितर गोटे डिवाइन क्वालिटी थिबो माने जहाँ घरे मु रहिबी जे सीए डिवाइन हिथो बोली माने नाही गोटे राक्षस घरे मध्य गोटे डिवाइन लोक भी रही परिबो एटा एग्जांपल रे कहूची टू सिस्टर्स both are from manifestation but that depends upon their causes okay बुझिपारछ ना नहीं ठीक से परी ए जगतटा यदि प्रकृति रो सृष्टि बोली आमे कहिबा ताले जगत भितर आमे प्रकृति को देखिबा बा सेही परी विश्वास करिबा जदि आमे ए जगतटा को ब्रह्मरु आसीची बोली कहिबा ब्रह्मनर मैनिफेस्टेशन बोली कहिबा तेबे ए जगत को आमे ब्रह्ममय बोली देखिबा क्लियर नंबर सेकेंड बता सेकेंड स्टेज को आमे जिबा मैनिफेस्टेशन थ्योरी रे कौन हुए गुण गुड़िक गुण पोटेंशियलिटी रु एक्चुअलिटी को मैनिफेस्ट करे माने जेते बळे क्षीरटा दही होउची दही रूपक गुणटा पोटेंशियली क्षीर रूपक गुण भितर थिला प्रोसेसिंग हवा फल रे कौन हला ना क्षीर रूपक गुणटा दही रूपक गुण को गुण पर स्ट्रेस दउची गुण को मैनिफेस्ट कला गुण माने क्षीर खाइले जेमती लागे क्षीर टाको जो जो जगह में क्षीर रे हमें चा करि परिबा दही रे चा करि परिबा नाही क्षीर रे खीरी करि परिबा दही रे खीरी करि परिबा नाही तेणु क्षीर रो गुण एवं दही रो गुण ए गुण अलगा किंतु गुण अच्छी ना नहीं कज रो गुण अच्छी इफेक्ट रो गुण अच्छी ठीक से परी प्रकृति रु जदि जगत सृष्टि हैला तले प्रकृति भितरे जो गुण थिला सत्व रज तम पोटेंशियली थिला जगत भितरे सेही तीनटा गुण अच्छी ना नहीं सत्व रज तम ए तीनटा गुण जगतर प्रत्येक एलिमेंट भितर अच्छी ना नहीं सेही गुण जोड़ा पोटेंशियली थिला कज भितरे सेही गुणटा एक्चुअली मैनिफेस्ट हो जाइछि प्रकृति जगत रे तेणु इन बोथ कज एंड इफेक्ट देयर इज गुण इन रामानुज आल्सो सेम थिंग ब्रह्मन भितरे जो जगतटा ब्रह्मन भितरे जगत होची गुण जगत माने गुण ब्रह्मन भितरे जो जगतटा पोटेंशियली थिला सेही जगतटा वर्तमान मैनिफेस्टेशन हो एक्चुअलिटी रे ताले सेही गुणटा ट्रांसफर कला ना नहीं
ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? ଜଗତ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମନର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟାର ଜଗତ ତମେ ଦେଖୁଛ, এই ଏଣ୍ଟାର ଜଗତଟା ପୋଟେନ୍ସିଆଲି ସେ ବ୍ରହ୍ମନ ଭିତରେ ଥିଲା। କାରଣ ଏଟା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଥିଓରି ସେଇଆ କହୁଛି। ଯେମିତି ଦହିଟା କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଥାଏ, ଯେମିତି ମଣିଷ ଛୁଆଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ଥାଏ, ସେମିତି ଜଗତଟା ତାର କଜ ଭିତରେ ଥିବ। ଯଦି କଜ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଥିବ। ଯଦି କଜ ବ୍ରହ୍ମନ, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମନ ଭିତରେ ଥିବ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ତମେ କହୁଛ, ଏଇ ଜଗତଟା ଯଦି ବିଶିଷ୍ଟ ହୁଏ, ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଗୁଣ, ଏଇ ଜଗତଟା ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏଇ ଜଗତଟା କୁ ଆମେ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିବା। ତେଣୁ ଜଗତ କହିଲେ ଗୁଣ, ଜଗତ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନୁ, ଜଗତ କହିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ। ସେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ର ଯୋଉ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ, ସେଇଟା ପୋଟେନ୍ସିଆଲି ମାନେ ନିର୍ଗୁଣ, ପୋଟେନ୍ସିଆଲି ମାନେ ଅନମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର କଜ ଭିତରେ ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ବ୍ରହ୍ମନ ଭିତରେ ଥିଲା, ନହେଲେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହବନି। ଆରେ ଟିକେ ସେପଟେ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ପକା, ପାଣି। ଯୋଉଟା ଇଫେକ୍ଟଟା ଯଦି କଜର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହୁଏ, ଇଫେକ୍ଟଟା ଯଦି କଜର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହୁଏ, ତେବେ ଇଫେକ୍ଟଟା କଜ ଭିତରେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲି ଥିଲା ଏବଂ ଇଫେକ୍ଟଟା ହଉଛି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲିଟି। ମାନେ ଦହିର ଗୁଣଟା, ଦହିର ଯୋଉ ଗୁଣ, ସେଇ ଗୁଣଟା କ୍ଷୀରର ଗୁଣ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ ବି ଦହିର ଗୁଣଟା କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ଦହିର ଗୁଣଟା ଅଲଗା। ତମେ ଦେଖ, ଏବେ ଇମାଜିନ କର, ଯାହାକୁ ତମେ କ୍ଷୀର ବୋଲି କହୁଛ, ତା ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଗୁଣ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତମେ ଦେଖୁଛ କଣ? କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କ୍ଷୀରରୁ ଯାହା ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ, ସେ ସବୁ ଗୁଣ ତା ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, କ୍ଷୀର ଭିତରୁ ଲହୁଣୀ ହେଇପାରିବ, ଲହୁଣୀର ଗୁଣ ସେ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଲହୁଣୀ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଆଜି ତମେ ଘିଅ କରିପାରିବ, ଘିଅ ଟିକେ ଭାତରେ ଗୋଳେଇକି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ସେ ଘିଅର ଗୁଣଟା ସେ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ତମେ ଖାଲି କ୍ଷୀର ଦେଖୁଛ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛ। ସେମିତି କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଦହିର ଗୁଣଟା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଅଛି। ସେମିତି କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ହେଇପାରିବ, ଛେନାର ଗୁଣଟା ସେଇ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି। କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ହେଲା ପରେ ଛେନା ଗଜା ହେଇପାରିବ, ଛେନା ପୋଡ଼ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମିଠା ହେଇପାରିବ ଛେନାରୁ, ସେ ସବୁତକ ତା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। କ୍ଷୀରରୁ ରାବେଡି ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ରାବେଡିର ଯୋଉ ଗୁଣଟା ସେଇ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଅଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି କ୍ଷୀର, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଏତେ ଗୁଣ ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏତେ ବିଶିଷ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ପୋଟେନ୍ସିଆଲି। ଯଦି ତା ଭିତରେ ତାହା ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ୍ଷୀରରୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ମୂଳ କଥା, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ପୋଟେନ୍ସିଆଲି ଅଛି, ଲୁଚିକିରି ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେବସ୍ମିତା ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ହେଇକିରି ବସିଛି, ସୁନା ପିଲା ଏଇ କ୍ଲାସରେ, ସବୁଠୁ ଭଲ ପିଲା। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତମେ ଦେଖିବ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୁଣ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ କହୁଛି, ରାଗି ଯାଉଛି, ଚିଡ଼ି ଯାଉଛି, ମଜା କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ହେଇକିରି ବସିଥିବା ପିଲାଟି ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ଗୁଣ ପୋଟେନ୍ସିଆଲି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଖାଲି ସମୟ ସୁବିଧା ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହଉଛି। ଯେମିତି ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଧୀର ହେଇକିରି ଶୋଇପଡ଼ୁ, ସବୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ, ଆମେ କାହାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହେଁ,
କାହାର ଆମର ଭିତରେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନଥାଏ, ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ରୋଧ ମୋହ ଲୋଭ କିଛି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଆମେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ପଡୁ ନା ନାହିଁ? କିଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ? ଯେଉଁ ଲୋକଟି ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ନିଶବ୍ଦ ହେଇ, ନିର୍ବିକାର ହେଇ, ନିରାକାର ହେଇ, ସେଇ ସକାଳୁ ପୁଣି ସବୁ କାମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଏ ନା ନାହିଁ? ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହେଇଯାଏ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ କଜ ହେଲା ଦି ଅନମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ, ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା ଦି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। କଜ ହେଲା ଦ ଅନମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ। ଅନମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ମାନେ potentially the cause is everything. Effect is manifest ମାନେ actually the effect is everything. ତା ମାନେ cause is everything, effect is everything, but cause is potentially everything, effect is actually everything. There is a difference between potentiality and actuality, but all other things are same. ତୁମ ଭିତରେ ଲୋଭଟା ପୋଟେନ୍ସିଆଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି ତମେ ଲୋଭ ଗୁଣଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ। ତମ ଲୋଭ ଗୁଣଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏ ଲୋକଟା ଲୋଭୀଟା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା ଲୋଭୀ କେମିତି ହେଲା? ନା ଲୋଭୀ ହବାର ସଂସ୍କାର ତା ଭିତରେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲି ଅଛି। ଯଦି ଆଜି ଲୋଭୀ ହେଇନି, ଦିନେ ନା ଦିନେ କେବେ ନା କେବେ ଲୋଭ ଗୁଣ ତାର ବାହାରିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଫର୍ମ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫର୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତଟା ଯଦି ବ୍ରହ୍ମର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହା ଜଗତ ସେଇଆ ନା ନାହିଁ? ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଇଜ ପୋଟେନ୍ସିଆଲି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଜଗତ ଇଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଇଜ ପୋଟେନ୍ସିଆଲି ଜଗତ, ଜଗତ ଇଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରହ୍ମନ୍। ଏ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏଇ କଥା ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ତମେ ଯାଇପାରିବନି। ମାନେ କଜ ଆଉ ଇଫେକ୍ଟରେ, ଇଫେକ୍ଟଟା କଜ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି, ଇଫେକ୍ଟରେ ସେଟା ଦେଖାଗଲା। ଠିକ ସେହିପରି ଜଗତଟା ଯଦି ବ୍ରହ୍ମର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ତମେ କଣ ଦେଖୁଛ? ନା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ତାହେଲେ କଣ? ବ୍ରହ୍ମକୁ ତ ଦେଖୁନ, ବ୍ରହ୍ମଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଛି, କାରଣ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଦହିକି ଦେଖୁଛ କି? କ୍ଷୀର ଭିତରେ କଣ ତମେ ଲହୁଣୀ ଦେଖୁଛ କି? ସେଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା ପରେ ତମେ ପାଉଛ। କ୍ଷୀର ଭିତରେ ମୁଁ ଲହୁଣୀ ନ ଦେଖୁଥିଲେ ବି, କ୍ଷୀର ଭିତରେ ମୁଁ ଦହି ନ ଦେଖୁଥିଲେ ବି, ସେ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ସେଟା ଅନମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସେଇ ଯୋଉ ଅନମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାଟା ହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ। ନିର୍ଗୁଣର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ନାହିଁ ଗୁଣ। ନିର୍ଗୁଣର ମାନେ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ ନିର୍ଗୁଣ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଗୁଣ ନାହିଁ। ନିର୍ଗୁଣ ମାନେ ହେଲା ପୋଟେନ୍ସିଆଲି ସବୁ ଗୁଣକୁ ଯିଏ ଧରିପାରେ, ତାକୁ ତମେ କେଉଁ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିତ କରିବ, କେଉଁ ଉପାଧିରେ ତାକୁ ତମେ ଭୂଷିତ କରିବ। ତମେ ଯଦି କହିଦଉଛ ଯେ ସିଏ ଶାନ୍ତ, ତାହେଲେ ସେଟା ଭୁଲ ଜଜମେଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ ବି କ୍ରୋଧ ଅଛି। ତମେ ଯଦି କହିଦଉଛ ସେ କ୍ରୋଧୀ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଭୁଲ ଜଜମେଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ ବି ସେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। ସିଏ ତ ସବୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ତମେ ତାକୁ କେଉଁ ଗୁଣରେ, ଯୋଉ କହନ୍ତିନି କେଉଁ ନାମ ଧରିବି ଡାକିବି ତୁମକୁ, ତୁମେ ଯେ ସର୍ବନାମ, ଗୋଟେ ଭଜନ ଅଛି, କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିବି ତୁମକୁ, ତୁମେ ଯେ ସର୍ବନାମ। କେଉଁ ନାମ ଧରି ତମକୁ ମୁଁ ଡାକିବି? ये सबू नाम तो तुमर, केउ गुण धरी मु तुमको स्मरण करी, से सबू गुण तो तुमर। पोटेंशियली यू आर ऑल गुणस, दैट इज कॉल्ड निर्गुण। निर्गुण माने कौन सी गोटे गुण द्वारा मु तुमको डिस्क्राइब करि परिबी नाही। जितेबेले से निर्गुण ब्रह्मटा मैनिफेस्ट, निर्गुण ब्रह्मन माने जी पोटेंशियली एवरीथिंग,
ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି that becomes actually everything, that becomes actually everything, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସଗୁଣ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତଟା ବ୍ରହ୍ମନର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ତାହେଲେ ଜଗତ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମନ ସେୟା ନା ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ଇଫେକ୍ଟ ଯାହା କଜ ସେୟା, ଇଫେକ୍ଟ ଯାହା କଜ ସେୟା, ଦହି ଯାହା କ୍ଷୀର ସେୟା। କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ନା ଯେହେତୁ କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ଆସିପାରିବ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ଇସେନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୋଥ ଆର୍ ସେମ୍। ଠିକ ସେହିପରି ଯଦି ଜଗତଟା ବ୍ରହ୍ମରୁ ଆସିଲା, ଯଦି ଜଗତଟା ବ୍ରହ୍ମରୁ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଜଗତକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହିପାରିବା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଜଗତ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମମୟ, ଜଗତ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମମୟ, କାହିଁକିନା ଜଗତଟା ବ୍ରହ୍ମରୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତର ଫର୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା, ବ୍ରହ୍ମନର ଫର୍ମ ଅଲଗା। ଯେମିତି ଦହିର ଫର୍ମ ଅଲଗା ଏବଂ କ୍ଷୀରର ଫର୍ମ ଅଲଗା। ଜଗତର ଫର୍ମଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯୋଉ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜଗତଟା କଣ? ନା ଏଇ ଜଗତଟା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମନର ସଗୁଣ ଅବସ୍ଥା। ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଫର୍ମ। ଏ ଦହିଟା କଣ? ନା ଏ ଦହିଟା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷୀରର ଗୋଟେ ଫର୍ମ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଲହୁଣୀ, ନା ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷୀରର ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ। ନା ଏ ଛେନା, ନା ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷୀରର ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ। ତାହେଲେ ଏଇ ଗଛ, ନା ଏଇ ଗଛଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର, ନା ସମୁଦ୍ର ହଉଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମନର ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ। ନା ଏଇ ଯୋଉ କୁକୁରଟା, ନା ଏଇ କୁକୁରଟା ହଉଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମନର ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ। ନା ଏଇ ଯୋଉ ପୋକ, ନା ଏଇ ପୋକଟା ହଉଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମନର ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ। ଯଦି କ୍ଷୀର ଆଉ ଦହି କଥା ବୁଝି ହଉଛି, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଜଗତ କଥା ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ସତ୍ୟ। ସେଠି କଣ କୁହାଗଲା? ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତରେ କୁହାଗଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଜଗତ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ହେଲା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲଗା, ଈଶ୍ୱର ଅଲଗା। ଈଶ୍ୱର ହେଲା ଜାଗତିକ, ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ଫେନୋମେନାଲ, ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟାଲ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲଗା, ଈଶ୍ୱର ଅଲଗା, ବ୍ରହ୍ମ ଅଲଗା, ଜଗତ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ରାମାନୁଜଙ୍କ ଫିଲୋସଫିରେ, ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ସିଏ, ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ଜଗତ ସିଏ। ये केवल real, that is real manifestation. One nirguna brahma who is potentially everything has manifested in actually everything. Potentiality has been converted to actuality. ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଯିବ, ତୁମେ ସେତେବେଳକୁ ଆସ୍ତେ 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 ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛ ନା ଯାଉନ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ପଢୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଖୋଜୁଥିଲ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁଠି ମିଳୁନଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହଉନଥିଲା, that was indescribable, that was formless, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତାକୁ କେବେ ପାଉନଥିଲ। ମାନେ ସେ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଇଜ ଅନନେବଲ୍, ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଇଜ ନଟ୍ ପରସିଭେବଲ୍, ବ୍ରହ୍ମନ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁର ୱର୍ସିପ୍। ତମେ ସେହିପରି ଏକ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତମେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଥିଲ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଆସିକିରି ତମ ଘରେ ବସିଲେଣି, ବ୍ରହ୍ମ ଆସିକିରି ତମର ନଖ ଭିତରେ, ତମର ସାରା ଶରୀର ଭିତରେ, ତମ ରକ୍ତ ଭିତରେ, ତମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ, ତମ ବାଡ଼ିରେ ଯୋଉ ଗଛ ଲଗେଇଛ, ତମ ଘରେ ଯୋଉ କୁକୁର ରଖିଛ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଆସିକିରି ସବୁଠି ପଶିଗଲେଣି, ସେତେବେଳେ ତମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତମ ପାଇଁ ସେଟା ଇଜିଲି ଆସେସିବୁଲ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଯୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମଟା ଇଜିଲି ଆସେସିବୁଲ ହଉନଥିଲା କୋଉଠି ଅଦ୍ୱୈତବାଦରେ,
विशिष्ट द्वैतवाद रे तुम इजिली आसेसिबल हो गला जमती आगे सबु जगह नेटवर्क नथिला तुमको टाउन को जाया पड़ूला नेटवर्क पाइबापी बर्तमान गाँ गंडारे सबुआड़े नेटवर्क अवेलेबल सेमती ब्रह्मन आज ए नेटवर्क इज अवेलेबल एवरीवेयर तुमको कुआड़े मंदिर भी जा दरकार नहीं एंटायर जगत इज टेम्पल बिकज एंटायर जगत इज ब्रह्ममय एटा भक्ति मार्ग यू भक्ति मार्ग आसला ईश्वर आ ब्रह्म एक जगत हूँ ब्रह्मर मैनिफेस्टेशन तेणु ये जगतर जमी समुद्र समुद्र एंटायर समुद्र भितर जो इसेंस अच्छी गोटे बुंदा गोटे ड्रॉप ऑफ वाटर रे से इसेंस अच्छी साइंटिफिकली इट इज ट्रू गोटे छोट एटम भितर जो इसेंस अच्छी से एटम्स मान को नहीं जो गोटे विराट बड़ कंक्रीट मैटर टे तैयारी होती ता भितर से इसेंस अच्छी सिमिलरली निर्गुण ब्रह्मर सत्ता जहा यही जगतर प्रत्येक एलिमेंट भितर से सत्ता अच्छी से खुंटी भितर परशुराम अच्छा से शालग्राम भितर देवता अच्छा तेणु से शालग्राम को आम नहीं पूजा करुचे क्या देहरे गोड़ बाजिगले आम विष्णु बोली कहूचे कहीं ना आम जाचे जे ता भितर विष्णु अच्छा ता भितर भगवान अच्छा ता भितर ईश्वर अच्छा देख एथर एटीट्यूड परिवर्तन हो जाए तुम जदि भाव जे सबुथिरे भगवान अच्छा तुमर समस्त प्रति भल पाइबा आसीबो दया आसीबो प्रेम आसीबो क्षमा आसीबो सहनशीलता आसीबो तुम जदि भाव जे भगवान केवल मंदिर रे अछंती बा भगवान गोटे एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल जहाँ को जानी हबनी कि बुझी हबनी ते तुम निष्ठुर हबो ते सब जिन को मटेरियल बोली भाविबो तेणु अद्वैतवाद कॉमन मैन जो सोसाइटी से इफेक्ट पकई पारला नहीं से लोक मैंने उपकृत हेले नहीं भक्ति मार्ग द्वारा कौन है ना भगवान समस्त पाखे इजिली अवेलेबल हेले उपासनार गोटे ऑब्जेक्ट है उपासना तुम कर तेणु तुम्हें पूजा कर तुम यदि ब्रह्मन को तार अर्थ है शुण आम बर्तमान फिलोसफी की जीवा तेल निर्गुण आ सगुण द अनमैनिफेस्ट द मैनिफेस्ट तेणु तुम्हें अनमैनिफेस्ट भी पूजा कर विथ नॉलेज एवं मैनिफेस्ट को मध्य तुम्हें पूजा कर विथ डेवोशन विथ भक्ति मो घरे जो जगन्नाथ मूर्ति अच्छा सी भी जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर रे जो जगन्नाथ अच्छा सी भी जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर रे जो जगन्नाथ अच्छा एवं मो घरे जो जगन्नाथ अच्छा से भिन्न नुहंती तेणु मु जदि निराकार को पूजा करि पारु नाही तेबे मु गोटे साकार मु गोटे मूर्ति भितरे मु सेई पूजा करि पारिबी काहेकि ना इए ता ठारू भिन्न नुहे अंश अंशी ठारू भिन्न नुहे पार्ट होल ठारू भिन्न नुहे होल पार्ट मान को नेइकरी होल हेछि अंशी अंश मान को नेइकरी अंशी हेछि तेणु निर्गुण ब्रह्म को जदि मु पूजा करि पारु नाही तेबे मु सगुण ब्रह्म को पूजा करिबी मु ब्रह्मन को द्वारा सृष्टि हेइथिबा ए जगतटा को भल पाइबी काहेकि ना ए जगत इज इक्वल टू ब्रह्म एई कांसेप्टटा डेवलप कला आकु भक्ति मार्ग कहती यही तक जदि पिले बुझीगल तेबे वर्तमान आम आउ 10 मिनिट आलोचना करवा सेटा होची बंडेज आ लिबरेशन सेठी कहा जाउथला केवल अज्ञान होची बंधनर कारण केवल अज्ञान होची बंधनर कारण तुम यदि ज्ञान पाइजिबो तेबे तुमर मुक्ति पाइजिबो किंतु एठी कहा जाउची के एठी भी कहा जाउची अज्ञान होची बंधनर कारण किंतु
ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁ ମଣିଷ ଯୋଉ କର୍ମ କରେ ସେ କର୍ମ ବି ହଉଛି ବନ୍ଧନର କାରଣ। ତୁମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛ ସେ କର୍ମଟାକୁ ଯଦି ଜାଗତିକ ସେନ୍ସରେ କରୁଛ, ଏଇ ଜଗତଟାକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବୋଲି ଭାବିକିରି କରୁଛ, ତାହେଲେ ସେ କର୍ମରେ ତମର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବ। ତୁମେ ଯଦି ଏ ଜଗତକୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ ବୋଲି ଭାବିକିରି କର୍ମ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିପାରିବ। ଦେଖ ଜଗତଟା ସମାନ। ତୁମେ ଯଦି ତମ ଭିତରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହବ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ଦେଖିବ, ମୁଁ କେତେ ପାଇବି, ମୋର ଆଦେହରେ କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ତୁମର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ତା ପ୍ରତି ଆସିବ। ତୁମେ ଯଦି ୟାକୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ ବୋଲି ଭାବିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଜଗତଟାକୁ ତମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବ, ଏଇ ଜଗତଟାକୁ ତମେ ଡ୍ୟୁଟି ସେନ୍ସରେ କର୍ମ କରିବ, ତମ କର୍ମଟା ଯଜ୍ଞ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହବ। କାରଣ ତୁମେ ସବୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ଯାହା ପାଇଁ କରିବ ତୁମେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବିବ, ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବିବ। ଯଦି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି ତୁମେ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଯୋଉ ପଢଉଛି ଏଇଟା ମୋର ଯଜ୍ଞ ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏଇ କର୍ମ କରିବ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। କର୍ମ ଇଜ ସେମ୍, ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ୟୋର ଇଣ୍ଟେନସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ବାଇଣ୍ଡସ୍ ୟୁ। ତମେ କେଉଁ ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ କର୍ମ କରୁଛ, ତମେ କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କର୍ମ କରୁଛ, କର୍ମ କଲାବେଳେ ତମେ ନିଜକୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବୁଛ ନା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ଯଦି ଏ ଜଗତଟା ଯାକ ସାରା ଜଗତ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ଯଦି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ତାହେଲେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ପରି କାମ କରିବି। ବ୍ରହ୍ମ କୋଉପରି ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ନା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁପରି ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁପରି ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳମୟ କାମ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏପରି ସବୁ କର୍ମ କରିବି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରିଏସନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଆସୁନି, ଏଇ କନସେପ୍ଟରେ ଆମମାନଙ୍କର କଲଚରରେ ଆସୁନାହିଁ। ଶାଶୁଟେ ବୋହୂ ସହିତ ଝିକି ଲାଗୁଛି। ଶାଶୁ ଯଦି ଭାବନ୍ତା ଯେ ଏଇ ବୋହୂଟା ହଉଛି ମୋ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅଟା ଯଦି ମୋର, ଯଦି ମୁଁ ପୁଅକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିବି ତେବେ ମୁଁ ବୋହୂଟାକୁ କିପରି ନିର୍ଯାତନା ଦେବି? କାହିଁକି ସେ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛି ନା ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଅଲଗା, ମୋ ପୁଅ ଅଲଗା, ଅଲଗା ବୋଲି ମୋ ମା ସିଏ ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ ଅଲଗା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତା ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଲଗା, ଇଏ ହେଲା ମୋ ବୋହୂ, ଇଏ କେବେ ମୋ ଝିଅ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି। ଯଦି ମା ଭାବିବ ଯେ ପୁଅଟା ହଉଛି ମୋର, ଇଏ ହଉଛି ମୋର ମାନୀଫେଷ୍ଟେସନ୍, ମୁଁ ଯିଏ ମୋ ପୁଅ ସିଏ, ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଯାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କଲା ଆମ ମୋ ପୁଅର ଯୋଉ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ବି ମୁଁ, ତାର ତ ମୁଁ ଏ ସବୁଠି ଅଛି। ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଡେଭଲପ କରିବ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, ତ୍ୟାଗ, ସହନଶୀଳତା, କ୍ଷମା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଡେଭଲପ କରେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କହେ ତମେ କେମିତି କରୁଛ କାମଟା। ଶୁଣ, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ତୁମେ ପୂଜା କରୁଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ପୂଜା କରିବାର ଗୁଣ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପଚାରିଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଟା ହେଉଛି ହାଓ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହାଓ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟ ପିପୁଲ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍, ଯୋଉମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଷ୍ଟ ଦେ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ହାଓ। ଯେତେ ଜୋରେ ଭୋକ ହଉଥିଲେ ବି ତମକୁ ଯଦି କିଏ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରି ଖାଇବାକୁ ଦବ, ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦବ, ତମେ କେବେ ଖାଇବନି। କାହିଁ ଖାଇବନି? ତମକୁ ତ ଭୋକ ହଉଛି। ଭୋକ ହଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସେ ହାଓଟାକୁ ଚାହେଁ, ହାଓ ଇଟ୍ ଇଜ ସର୍ଭ ଟୁ ମି। ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି
ସେଇ ହାଓ ये जो भक्त आसी मते मते पूजा करुची मते प्रेयर करुची ता भितर से हाओ सेंसटा अच्छी ना नाई सी कौन पाई आसीची से आसीची केवल तार कौन कौन सब बेनिफिट हबो सेही कथा सब से प्रेयर रे कहूची सेही पई से 50 टंकिया दीपटे आज जाउची तो से भगवान कहती भक्त को तू जदि प्रकृत रे मते किछि दबा पई चाहूचु तोर मनटा को मते दे दे तू तो आसीचु मंदिर कि तो मनटा अच्छी पुओ पाखे पुओर के चाकरी हम तो मन तो अच्छी घर पाखे तू मनटा को बाहर थोई देकरी मो पाखु फिजिकाली आसीचु फिजिकाली तू बाहर रह मते तो मनटा को दे दे ताकू कहती सरेंडर ताकू कहती रामानुज ताकू कहते प्रपत्ति प्रपत्ति माने कंप्लीट सरेंडर तू मो पाखे सरेंडर हो जा कहीं तू सरेंडर करि पारु नाहु ना अज्ञान वशत तू मो ठारू तत्ते अलगा बोली भाबुछु तेणु तू गोटे भक्त बोली भाबुछु तू ये भक्त होकर आसीचु मो पाखकू तू भक्त नुह तू होचु मु निजे तो घर को तू आसीचु ए मंदिरटा होची तो घर तू होचु निजे ब्रह्म तू ब्रह्म ब्रह्म घर को आसीचु किंतु निजर अहंकार जोगु निजको राम साहू बोली कहूचु निजको धनी बोली कहूचु निजको बापा बोली कहूचु उपाधि भितरे ए विशिष्ट भितरे तू हजि जाउछु एठी आउ गोटे फिलोसफी आसिला विशिष्ट रहिबो किंतु विशिष्ट भितरे तार इसेंस टाको जे देखि पारे सी होची ज्ञानी फॉर एग्जांपल सुना गहना दुकान को तुम्हें गल विभिन्न प्रकार डिजाइन रो गहना सब तुम्हें देखिल तमें से गहना को देखिकी तुम्हें बाछुच बेले बेले कन्फ्यूज होच एइटा नेबी ना सेइटा नेबी बणिया तार से निर्लिप्त सी खाली देखुचे बाबा तू जोउडा नौचु ने मु खाली ओजन कर देबी केते ग्राम सुना हला सी ओजन कर दबो एटा होची 3 ग्राम एटा होची 5 ग्राम एटा होची 10 ग्राम हिसाब कर दबो कैलकुलेटर जानिनी को डिजाइन केते कोन कोडा केते सुन तार एस्थेटिक सेंस नाही तार डिजाइन सेंस नाही सी केवल हिसाब करिवो ग्राम को एते 5 ग्राम को एते मेकिंग चार्ज एते इज इक्वल टू एते कंसेशन एते आपण फाइनली एति की दियंतु अनमानिफेस्ट रु जे मैनिफेस्ट को आसी पारे एवं मैनिफेस्ट रु जे अनमानिफेस्ट को जाई पारे सी हला ज्ञानी एवं भक्त ज्ञानी माने कौन करती ना से माने अनमानिफेस्ट रु मैनिफेस्ट को आसी पारंती नाही बणियार मध्य सेंस रहा उचित जे मु सुना बेपारी हेतिले भी मु सुना कसिगिरी पैसा नेले भी मोर गोटे एस्थेटिक सेंस रहा उचित जहाँ फल रे मु कस्टमर मान को गाइड करि परिबी आपण एई डिजाइन टा नियंतु आपण को एटा भलो मानिबो एमती बहुत दुकानी कहती एवं दैट इज एस्थेटिक सेंस सी जानिछि जे ए जो डिजाइन गुडा को मो पई किछि मीनिंगलेस मु केवल सुना रे मोर मतलब किंतु जेहेतु कस्टमर टा डिजाइन देखुछि तेणु से डिफरेंट डिजाइन्स देखैबो आपण एई साड़ीटा नियंतु एई साड़ीटा आपण को भलो मानिबो तार अर्थ से अनमानिफेस्ट कौन जानिछि किंतु मैनिफेस्टेशन को ओल्लै पारुछि ठीक सही परी जे अलंकार रो डिजाइन देखुछि सी मध्य विचार करिया दरकार जे ये डिजाइन टी जेते सुंदर हेतिले भी आर गोटे सुना ओजन अछि से सुना ओजन टा जेतिकी ग्राम हबो सेतिकी पैसा मो हजबैंड पॉकेट रु जीवो बाबा मो पॉकेट रु जीवो मोर सेही बजेट अछि ना नाही तार मध्य एई सेंसटा मध्य रहबा उचित ठीक सही परी ए जगतटा सगुण जगतटा से निर्गुण ब्रह्मनर मैनिफेस्टेशन तेणु मु जेतेबेले ब्रह्म सत्य बोली जानी जाउछि सेतेबेले तार एई जो सुंदर जगत को मु भी बुझिया दरकार एवं एतले सुंदर जगतटारे मु सुंदर जगतटा को देखुछि मु सेथिरे बसीभूत न हेइकिरी ता भितरे मध्य मु बुझिया दरकार जे आ पछपटे जो गोटे इसेंस अछि ताहा भी सत्य ताले बंधन कौन
जदि तुम केवल अनमानिफेस्ट भितर रहीगल मानिफेस्टेशन को ओह्लई पारुन ताले सी गोटे प्रकार बंधन ये हूँ ज्ञानर बंधन ये को कहती अविद्या सॉरी अपरा विद्या केवल शास्त्र पढ़िकी तुम ब्रह्म सत्य बोली जानिछ किंतु तुम ब्रह्म स्वरूप हो पारुना अपरा विद्या गोटे बंडेज एवं तुम जदि मैनिफेस्टेशन को ब्रह्म बोली भावी केवल मैनिफेस्टेशन रे मजिक रहिल खाली मूर्ति पूजा कल मूर्ति पूजा करू करू सोसाइटी भितर विभाजन कल ब्राह्मण वैश्य क्षेत्र सब करी सब धर्मांध हल ताहले मध्य तुमे बंधन भितर रहिल ज्ञानी किए प्रकृत भक्त किए जीए अनमानिफेस्ट को भी उपासना करि पारे एवं मैनिफेस्ट को उपासना करि पारे पहाड़ खोला अच्छी मु जगन्नाथ को दर्शन कली मु बहुत खुशी हेली जदि आउ दिने जाइछि पहाड़ पड़ी जाइछि सेठी भी मु सेतिकी खुशी हेली जे मु पहाड़ पड़ीथिले भी मु तुमर से रूप को स्पष्ट भाव रे सबुदिन परी देखि पारुछि काहेकि ना तुमे परदा पछपटे भी अछ परदारे अछ एवं परदा बाहर भी अछ तुमे अनमानिफेस्ट हेकिर अछ तुमे मध्य मैनिफेस्ट हेकिर अछ तेणु जो सेल्फ जीव ब्रह्मैव ना पर जो कथा शंकराचार्य कहते ये रामानुज ताको डिफरेंट कले बोले जीव केबे भी ब्रह्म हो पारिबो नाही जीव केबे भी ब्रह्म हो पारिबे नाही कहिना जीव होची भक्त भक्त केबे भगवान हो पारिबे नाही भगवान सदृश हो पारिबे जीव कैन बी गॉड लाइक बट देयर विल रिमेन ए गैप बिटवीन जीव एंड ब्रह्म जीव ब्रह्मैव ना पर जो से कहते ये कहले ना जीव होची जीव ब्रह्म टारू अलगा ब्रह्म होची नित्य मुक्त बंधन भितर किए अच्छी ना जीव अच्छी तो बंधन आउ बंडेज आउ लिबरेशन ए कथा जिते बड़े आम आलोचना करुचे आम जीव विषय आलोचना करुचे तेणु जीव किपरि मुक्ति पाइब ना जो कर्म जीव करुछि से कर्म को कर्ता भाव न रखी करिवो एजेंसी भाव न रखी करिवो कौन सी फल प्रति कामना न रखी करिवो निष्काम कर्म भाव निष्काम कर्म से करिवो एवं से कर्म करबा बेले से भगवान पाखे सरेंडर ही करिवो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं ब्रज एटा होची हाईएस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सेठी ज्ञान को गुरुत्व दिया गला नहीं सेठी कर्म को गुरुत्व दिया गला नहीं सेठी सरेंडर को गुरुत्व दिया गला जेते ज्ञान रो तमे उपाधि पाई थाओ जेते भल कर्म तमे करि थाओ तुम भीतर जदि सरेंडर करिवार क्षमता नहीं तुम जदि से अदृश्य शक्ति पाखे सरेंडर करि पारु ना तेबे तुमे कर्म बंधन रे पड़िबो निजको एजेंट बोली भाव नहीं तेणु अकॉर्डिंग टू रामानुज not only knowledge is the cause of bondage but also karma is also cause of bondage similarly लिबरेशन केमिति हबो ना लिबरेशन ज्ञान और भक्ति ये दुईटी द्वारा हबो ज्ञान द्वारा हबो एवं भक्ति द्वारा मते लिबरेशन पाई परिबो केना ज्ञान समस्तंकर पई संभव नुह भक्ति समस्तंक पई संभव तेणु ज्ञान द्वारा जदि लिबरेशन हम बोले आम कहवा तेरे कॉमन लोक मैंने जो साधारण मनीष अच्छा से माने केभे लिबरेशन पाई परिबे नाही तेणु भक्ति माध्यम आम लिबरेशन पाई परिबा तेणु ज्ञान रॉन्ग नॉलेज एवं रॉन्ग एक्शन ये होची बंधनर कारण राइट नॉलेज और राइट एक्शन एटा होची लिबरेशन कारण रामानुजन फिलोसफी रे कहा जाउची ज्ञान भक्ति समुच्चय सेठी से शंकर कहले ओनली ज्ञान ये कहले ज्ञान भक्ति समुच्चय भगवत गीता रे कहा जाउची
ज्ञान कर्म भक्ति समुच्चय सेठी आहुरी हायर कथा कह जाउची जे ज्ञान जेपरि दरकार भक्ति जेपरि दरकार सेपरि कर्म मध्य दरकार एठी रामानुज भी कर्म विषय कहउचंती से कहउचंती कोन ना ज्ञान आउ भक्ति रे जदि जणे प्रतिष्ठित हो जीवो सेही व्यक्ति ही परफेक्ट कर्म करि पारिबो जो कर्म द्वारा जीवटा आउ बंधन रे पड़िबो नाही तार अर्थ नुह जे तुम किसी कर्म करबनी तार अर्थ नुह जे तुम जगत रे रहिबो नाही जगत रे रहिबो कर्म करिबो किंतु सरेंडर भाव माने त्याग पूर्वक भाव रे मनोवृत्ति रे संन्यास मनोवृत्ति रे एवं कर्तव्य भाव रखी ड्यूटी सेंस रे तुम भगवान पाखे तुम समस्त कर्म तुम समस्त साधना तुम समस्त भल पाइबा तुम समस्त सृष्टि तुम जो ईगो अच्छी जो अहंकार अच्छी तुम भगवान निकट में समर्पण करदेव तेबे तुम्हें मुक्ति पाई एवं लास्ट 2 मिनिट्स जो जीवन मुक्त आउ विदेह मुक्त कथा शंकराचार्य आलोचना करुले एटी रामानुज जीवन मुक्त रे विश्वास करती नहीं जीवन मुक्त रे कहीं विश्वास करती नहीं सी कहते जे जीवन मुक्त जो अवस्था रे मनुष्य कर्म कर्म करुले भी कौन सी कर्म ताकू अटैच करि पारे नहीं से कथा रे रामानुज विश्वास करि पारु नाहंती रामानुज कहउचंती सोल अच्छी माने जीव अच्छी माने जीवटा निश्चिंत भाव रे कर्म करिवो काना जीव पाखे शरीर अच्छी जीव पाखे जगत अच्छी ए शरीरटी थिबा जाए जीव कर्म करिवो जीव जेतेबेले कर्म करिवो सेथिरे इम्परफेक्शन हबार संभावना रही तेणु कर्म मुक्त हवाटा होची लिबरेशन तेणु जीव जेतेबेले जाए जीवन गोटे शरीर धारण करिछि सेतेबेले जाए से कर्म को मध्य धारण करिछि तेणु जीवन मुक्त नहीं डायरेक्ट मुक्त केमिति हबो ना एकाथरे तुमे जीवन रो मुक्ति पाइबो एवं शरीर रो मुक्ति पाइबो समस्त बंधन रो मुक्त पाइबो तेणु ये डिविजन नहीं जीवन मुक्त विधेय मुक्त एक कथा से कहना से केवल मुक्ति विषय कहते गोटे है बंधन आ गोटे है मुक्ति बंधन कहले कौन ना जो कर्म करुछे आम से बांधी जाऊे मुक्ति कहले कौन ना जो कर्म आम करुछे से आम आउ बांधी हवा नहीं बंधन गोटे है बंधन आ गोटे है बंधन मुक्त ताकू एत कम्प्लिकेट रामानुज करूना तमें बंधन रे अच्छ तमें बंधन रू मुक्त हेल जन्मचक्र रू मुक्ति पाइल समस्त बंधन रू मुक्त पाइल लास्ट सेंटेंस ब्रह्म सत्य जगत सत्य सेठी कहला ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या क्लियर सेठी कहला जीव ब्रह्मैव ना परः एठी कहगला जीव आ ब्रह्म पर जीव अलगा ब्रह्म अलगा सेठी कहला केवल अनमैनिफेस्ट होची रियल एठी कहगला अनमैनिफेस्ट भी रियल मैनिफेस्ट भी रियल ओके सेठी कहला नॉलेज इज द कॉज ऑफ लिबरेशन एठी कह जाउची नॉलेज एंड डेवोशन ज्ञान एवं भक्ति ये दुईटी होची लिबरेशन रो मार्ग सेठी कह जाउथला जीवन मुक्ति अच्छी विधेय मुक्ति अच्छी एठी कह जाउची केवल मुक्ति बंधन आ बंधन रो मुक्त सेठी कह जाउथला ब्रह्म ईश्वर अलगा अलगा एठी कह जाउची ब्रह्म जीए ईश्वर सीए एई होची डिफरेंस हला अच्छा देवस्मिता ऑन कर अनम्यूट कर अनम्यूट देवस्मिता आज्ञा सर अच्छा रामानुज अच्छा मोर रेकॉर्डिंग बंद कर दो।